sa pagpalaplag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katikista dapat tularan, katinguha sang matulid na pagtuon. Agud masayra ang kamatuoran, pangabuhi nga Kristohanon. Tamdon naton ang katikista, sa pirmigid handa, sa pagkapin sang aton pagtuo, kag pagpangabuhi upod kay Kristo. Magbugyon ta sa katikista, sa pirmigid handa. Tanan kita ginagda, sa pagtuluhan mangin isa. Ang katikista, kinahanglan sang banwa, sa pagpalamnag sang balita, mayong balita sang ginuta. Ang katikista dapat tularan, katinguha sang matulid na pagtuon. Agud masayran ang kamatuon,